kanimo magpaubos, maghatag himaya, kadungganang pagdaig. Diyos Espiritu, Diyos Espiritu, kung saan ka na mo Ginoo, kung saan ka na mo, Diyos Espiritu, Diyos Espiritu, pun ako samtang magadai kanimo. Diyos Espiritu, Diyos Espiritu, kung saan ka na mo, O Diyos, kung saan ka na mo. Diyos Espiritu, pun ako samtang magadai kanimo. Samtang magadai, samtang magadai kanimo. Samtang magadai, samtang magadai kanimo. Magampo ta mga isog. Malaan guys. Magkasama liwanag ko. Tandog ang mata kinabuhi, mata kasing-kasing. Ay hagi nga muna huna. Sa labing kalangdon nga Diyos. Holy Spirit, sunuga kami sa balaan mong kalayo. Muna kami sa mong presensya karong adlaw. Samtang amo kang acknowledge sa mong kinabuhi. Pangalan ni Jesus. Dadaa kami sa presensya nga Amahan. Balaan nga Amahan. Salamat Ginoo ning matahong nga namin gihatag ka na. Salamat Ginoo. Ang pulong Ginoo nagaingon. Lord, acknowledge me dun sa kabubo nga akong kinabuhi dining kalibutan na. Kaya dito sa kalibutan, wala na dapit. Wala na dapit nga ako makasimba, makapasalamat kanimo. We just want to say thank you, Father, today. Nga nagakatigom kami uban sa Pamilya Bautista. Dili nga dapit sa Kulambog, Lapastos, Lapasan. This is the first day of this fellowship. And Father, ang imong pulong nagaingon nga walay buy-anin nga pulong nga magbalik ang kahawan. Apan doon na kay mahimo Ginoo. Kang imong pulong buhi ug hait bagay sa espada nga duwa suwang. Nga mao si Jesus. Nga magipadala nga nahimong kahayag sa kalibutan bisan kaniadto kahayag ng daan o hangtod sa walay katapusan. Busa Ginoong Jesus, putlia kami. Diha sa imong presensya pinaagi sa imong habiling dugo nga giula dito sa cross. Ang among espiritu lawas ug kalag. Dala kami sa presensya sa Amahan. Busa Amahan, Ginoo ang imong pulong nagaingon nga among iparugan duhaw tulo makahiskot sa imong ngalan na kasamang tiliwala. O karong adlaw nagatuo kami. Kay ka magamuhat Ginoo. Magapanlihok, magapanghikap Ginoo. We speak love today, we speak blessings today. We speak peace and joy and perfect fellowship and communion with you today. We declare healings and deliverance. We declare, Father, salvation today. We declare blessings, even your divine protection. And we welcome the presence of the holy angels of the living God to encompass and surround this place right now. We welcome you, holy angels. And we ask you, Father, that the precious blood of your Son Jesus will cover this fellowship. Na wala makasabok, na wala makababag, bisan nga kinsa nga puwersa nga iya sa yawa. In the mighty name of Jesus. And Lord, seal this fellowship through the power and anointing of the Holy Spirit. Father, we give you praise. We give you honor and glory. We give you thanksgiving, Father. We give you thanks. In the mighty name of your Son, Jesus Christ. Through the power of the Holy Spirit. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Okay, sa dili pa ta mag-ikot ato ng abi-abiyan ang matag usa. Kumusta?
kabuntangon karon. Amen. Atong pag-aawito na ang musayaw sa kalipay. Hallelujah. Kumusta og ila-ilahang praise God.